जहां गांव के बाकी सभी लोग विभिन्न प्रकार की सब्जियों की खेती कर रहे हैं, वहीं फांसीदेवा के अनिल दास गेंदा फूल की खेती कर मुनाफा कमा रहे हैं। फांसीदेवा ब्लॉक के जलास निजाम तारा अंचल अंतर्गत टावा जोत गांव के फूल उत्पादक अनिल दास सिर्फ सर्दियों में नहीं बल्कि 12 महीने गेंदा फूल की खेती करते हैं। बताया गया है कि सिलीगुड़ी संलग्न फांसीदेवा ब्लॉक मुख्य रूप से कृषि क्षेत्र है। यहाँ के लोग साल भर खेती करते हैं। अनिल दास पिछले 15 वर्षों से करीब 2 बीघे जमीन पर गेंदा फूल की खेती करते आ रहे हैं। इस विषय में अनिल दास ने कहा कि गेंदे फूल की मांग अच्छी होने पर कीमत अच्छी मिलती है। उन्होंने बताया कि साल भर कई महिलाएं गेंदे फूल की खेती के लिए काम करती है। वे किलो के हिसाब से फूल तोड़ती है और अपने परिश्रम के हिसाब से रुपए लेती है। इतना ही नहीं, गांव के अन्य कई महिलाएं इन फूलों की माला बनाकर सिलीगुड़ी के बाजारों में बेचती है। বারো মাসই হয়। বর্ষার জন্য বর্ষার সময় বর্ষাতে এখানে বৃষ্টি বেশি হয় বলে একটু বর্ষার সময় করা যায় না বেশি। শীতকালে পুরাটা হয়, মানে আশ্বিন মাস থেকে ভাদ্র মাসে লাগাই, কার্তিক মাস থেকে ধরা শুরু করে, শ্রাবণ মাসে লাগাইলে আশ্বিন মাস থেকে ধরা শুরু করে আর কি, বা চলতে থাকে। ওই বর্ষাকাল 9 মাস। এখানে আছে আপনার 2 বিঘা মতো হবে। লাভ তো এখন বলা মুশকিল। লাভ তো হয় যখন দাম ভালো থাকে, বাইরের ফুল যখন ঢুকে না তখন শিলিগুড়িতে বিক্রি করে লাভই হয়। মালা তৈরি করে বিক্রি করি, তুলাচ্ছি লোক দিয়ে, মালা গাঁথা লোক দিয়ে। আজকে তো 60 টাকা 70 টাকা এরকম গেছে আজকে। কখনো 150 টাকা যায়, 200 টাকা যায়, 250 টাকা, 300 টাকা। বাজারে বলা মুশকিল। এটা টাওয়া জোত ফাঁসিদা এলাকা চলে। অন্য কিছু করি, সবজি টবজি, আরো বেগুন, তারপরে ধন্দল, এগুলো করি আর কি। আমি ফুল চাষ অনেক বছর থেকে করি, ঠিক আছে। তাও 15 বছর, 14-15 বছর হবে করতেছি। তো মানে এটা প্রথম ঢুকলো যে দেখি এটা করলে মানে খাটনিটা একটু, খাটনির দিক দিয়ে খাটনি হয় ঠিকই, কিন্তু তাও একটু পয়সাটা অনেক দিন টিকে, তো পয়সাটা একটু দেখা যায় আর কি। ফুল তো একদিন পর একদিন উঠাই, একদিন পর একদিন। মাসে তো খেয়ে দিয়ে চলে যায় আর কি, কোনো রকম করে আমাদের আর কি ইনকাম হবে কি এতে।